परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरणी मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ श्रीचरणी मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। ओ मोर एही भिडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरु भ्राता और माँ माननकु आनंदित जय गुरु। तेबे आजिर विषय वस्तुटी हेउची आमे माने जेतेबेले नाम करूथांती सेतेबेले सही समय रे मन चंचल हुए किंबा जघन्य चिंता आसी थाए। सही समय रे आमे माने कौन करिबा उचित से विषय श्री श्री ठाकुर कौन कहिसंती आसंतु आलोचना करिबा। ता पूर्वरु जदि आपण माने मोर ही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नहंती तले याकु सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन रे प्रेस करि दियंतु। तेबे कथा प्रसंग रे जणे श्री श्री ठाकुरन को कहिले ठाकुर वैष्णव मानक मध्यरे नाम उपरे खूब जोर दिया जायछि। नाम करिबा को गले नामींक प्रति अनुराग नै नाम करिबा को हेबो ताहा भी बुझिली, किंतु इष्टभृति जातीय वास्तव किछि करिबार विधान तो देखा जाए ना। एठारे श्री श्री ठाकुर कहिले आत्मवत इष्ट सेवा एइटा वैष्णव मानक मध्यरे स्वाभाविक होई रहिछि। एही करिबाटा ही आग्रह बढ़ाए। सेमाने विग्रहर सेवा खूब निष्ठा सहकारे करंती। सेइटा हेला विकल्प व्यवस्था। सेथिरे भी कार्य किछिटा हुए, बेसी काम हुए गुरुजीए तांकर वास्तव सेवारे। जणे मनीष को सेवारे तुष्ट करबाकू गले नजर देबाकू हुए से कौन चाहती, तांकर कौन पसंद, तांकर कौन प्रयोजन आउ सही भावे निजको खाप खुआई नेबाकू हुए। एथिरे निजर खियाल खुशी नेई आविष्ट होई रहिबार जड़ अभ्यासटा भांगे। श्रेयजन को सेवारे प्रीत करिबा ताहा ही गोटे मत साधना। परे श्री श्री ठाकुरन को प्रश्न करा जायछि जे ठाकुर नाम ध्यान समय रे गोटे जघन्य चिंता मो मुंड को आसिला तो सेते बेले मो कौन करिबी। श्री श्री ठाकुर कहिले अस्ति वृद्धिर विरोधी जहा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठार प्रतिकूल जहा ताकु ही कही पारंती जघन्य। एबे आपणक पाखरे जहा जघन्य होई अछि ताहाकु ही आपण सुष्ठु और सुंदर करी तोली पारंती। जदि ताकु अस्ति वृद्धि अनुग और इष्ट प्रतिष्ठार सहायक करी तोली पारंते। धरंतु कौनसी झियो प्रति अबांछित अनुराग अछि आपणकर एवं एइटा आपणक मन भितरे चापी होई रहिछि। नाम ध्यान समय रे से चिंताटा भासी उठिला। सेतेबेले सेई चिंतारे अस्थिर होई आपण सेइटाकु जेते ही तड़िबाकू चेष्टा करुछंती सेते ही जेपरि सेइटा आपणको ग्रास करी बसुछि। किंतु सेतेबेले जदि आपण चिंता करंती मु जदि काहाकू भल पाए तार जेपरि भल हेबो ताहा ही तो मोर करणीय। परम पितांक निकटरे तार मंगल पाई जदि प्रार्थना करंती से जेपरि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हुए सुखी हुए सेथिपाई आपणकर जदि किछि करिबार थाए सम्मान योग्य व्यवधान बजाय रखी आपणकर वंश मर्यादा और इष्ट गौरव स्मरण रे रखी ताहा किपरि भावे करा जाए तार कौनसी उपाय जदि आपण चिंता करंती ताहा तो दोषणीय हेबनी, बरं सेई चिंता इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा सहित ग्रथित हेबा हेतु मंगल प्रसू ही हेब। श्री श्री ठाकुर कहिले एहाकु ही कुहा जाए नियंत्रण सामंजस्य समाधान। समाधान केवल मन रे आसिले हेबनी, ताकु कार्य मध्य देई वास्तवतार रूप देबाकू हेब। धरंतु जनक प्रति गभीर विद्वेष भाव पोषण करंती। ध्यान समय रे सेई चिंता आपणଙ୍କୁ पीड़ा देउछि। आपण हुए तो ध्यान रे बसी ठीक कले ता संगे एहा परठारु बंधु परी मिसिबी। आजी ही तार घर को जीवी, मो गछर गोटे लाउ हातरे धरी नहीं जीवी आउ तार पिलापिलिंक पई किछि चिना बादाम नहीं जीवी। किंतु कार्यक्षेत्र रे भीतरर निरोध प्रवृत्ति हेतु ताहा आपण आउ करिले नाही।
ଆଉ ମନେ ମନେ ହୁଏତ ଭାବିଲେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ବିଦ୍ୱେଷ ନ ରହିଲେ ହିଁ ହେଲା, ବାହାରେ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଜେମ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କେଉଁ କାମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା କଥା। ତୁମର ଅଳସ ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ଦାମ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ, ଠାକୁର, ନାମ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପଛରେ ଯଦି ଛୁଟିବାକୁ ହୁଏ ତାହାହେଲେ ଚଞ୍ଚଳତା ବଢ଼ି ହିଁ ଯିବ, ମନ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେବନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ମନ ପଛରେ ଛୁଟିବନି, ଛୁଟିବ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ନେଇ ତୁମର ଭଲମନ୍ଦ ସବୁକିଛିକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ହତିଆର କରି ନେବାକୁ ହେବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତୁମର ଭଲମନ୍ଦ ସବୁକିଛିକୁ ବିନାୟିତ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିବନି। ତୁମର ତଥାକଥିତ ଭଲଟାକୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଇ ପାର, ତଥାକଥିତ ମନ୍ଦଟାକୁ ବି ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ଲଗାଇବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ଯଦି ତାହା ଧର୍ମାନୁଗ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟାନୁଗ ହୁଏ, ତୁମେ ଯେଉଁଟାକୁ କାଣ୍ଟି ଛାଣ୍ଟି ବାଦ୍ ଦେବ ସେଇଟାର ସେବା ଓ ସୁଫଳରୁ ସେତେ ଦୂର ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଧର ତୁମେ କ୍ରୋଧୀ, ଏଇ କ୍ରୋଧ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ପରାକ୍ରମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ ହିଁ ଦୁର୍ବହ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସତ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ଯଦି ତୁମର ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ସଂନ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ବାକି ଥାଏ, ଅସଂଲଗ୍ନ ରହେ, ତେବେ ତାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ କରିପାର ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ କେବେ ବି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା। ଚଞ୍ଚଳତା ହେଲା ମନର ଧର୍ମ। ଚଞ୍ଚଳତା ଲକ୍ଷେ ବଢ଼ୁ, ସେଥିରେ କ୍ଷତି ନାହିଁ ଯଦି ତାହା ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଞ୍ଚଳତା ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ହୋଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସେ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସେ ସମ୍ୟଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲାନ୍ସ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ କର୍ମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମେମାନେ ଦିଗହରା ହେଉନା। ସବୁଟାକୁ ସୁସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଅନ୍ୱିତ କରି ତୋଳିବାର ଶକ୍ତି ଗଜାଏ ଅସୀମ। ଆଉ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ହିଁ ଠିକ୍ କଥା। ମଣିଷ ଯେତେ ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ, ସେତେ ହିଁ ତାର ଶରୀର ମନର ଅବାନ୍ତର ବିକ୍ଷେପ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ତିମିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି,